बाबानि आश्रम कतबची निखाद आश्रम जागो তিনি 1431 বাংলানি 2025 মার্চ মাস ন প্রতি অমাবস্যা করেছে আজিনি হয় যেন প্রতি অমাবস্যা করেছে বক্তব্য করেছে হর আমানত লাইছে মাই কোথার মুই কোথার অন্নবুক বার্গ অন্নবুক বার্গনি বিশেষ তাবো খাই চৈত্র মাস বিশেষ খাইয়ে বাংলা মিশন পোশাক পাই বল চৈত্র শেষ মানে জোড়া তিনি খুব দিন কাহাম আমারও শৈলা তিনি আশ্রম গিটিং গেছে বাবানারও ওয়াফাব রয়েছে তাই লামা বুমানি সালাম যাবেন এখান তিনি আগিনি কাহাইতে পাড়া পাড়া গেট খাজালিয়া হামিয়া পাইয়া কাটিনা বাঙ্গে পাড়াওয়া আরাম বেরাম কাইয়া নবার হামিয়া বুমার মতাই হামিয়া গ্রাস খেনার আবরণী বাংলা অরা বাবানা অরণ্যকে শ্যামাবু হামচারে সিংনাম টিকেনে চিন্তি কথা পাড়া পাড়া তুলাঙ্গে নব নব তুলাঙ্গে চিনি বক্তর চিনিয়া যারা গানা গিনি চিনি লদিক খানায় আর পিরনো বাজাগো নব নবম হামি তেমন চাই তেমন বাংলা তুমি কাছে অব চৈত্র মাসে খুব সালকেরানি আদিবাসী দফারত চৈত্র মাস সংখ্যায় তারা তামনায় চৈত্র চ্যাংরা থাদি মহমান সব জায়গা তিনি বেলায় দিন গাড়া সব শনিবার তাই অমাবস্যা আবার এবারে প্রথম শুধু অমাবস্যা ওখানে তো প্রতিবার মাসন প্রথম তিনি বেলায় শ্রেষ্ঠ বেলায় দিন কাহাম যতদিন বাঙালি কাহাম তিনি মানুষ এলাই প্রতি অমাবস্যা করছেন মানুষ শুনেছেন ওরা অন্নবু খাইও চিনি বক্তর তাই মাসি মাসি ওরা অনুদান খাইমে রাং পয়সার চুবা মানিছেন চুবা লাগে কিন্তু তাবু রাং মোটামুটি চাপ জাগনো যে পারিলে মানে কেবা হাজারো কেবা 500 কেবা 100 আপিকেনি ঠিক বছর বছর তিন আশ্রম চুবা লাগে অব তামনি কারণে নিজে নিজে বাগিতলাঙা বাঙিয়া ওরা বাবানো আশ্রম দুইটা ক্যাটাগরি রাই রক্তম করে নিবসা একটা তামনা চাল ভার হচ্ছে মানে অনাথ আশ্রম তাই কাছে যে আর বয়স সুস্থ और अवश्य काशा सरानी गार्जियन थानी 5 টাকা 1 টাকা खाना ना यावै न और फ्री चले माने पुशिंग गतो स्कूल तो तब ना बांग्ला मीडियम बो तब इंग्लिश मीडियम बो जों बालुई दङ आज रायनि बाङै न जोंरो खरस खानि बाङै जों थानो इसामानो 2019 नि सिनि आबो जों जे यागो केस तनै निया जे बसुनि जे समय पुलुयान थामो रसि दङ आबो आपदिखै जों सुबाला दोनस्लाय मेटाबो जों তাই বসলাম চিনি নাহার মাকা হাই কটর তাও মানি মন কেতাও খেতি সারাই দङ ঘর রাঙ্গ গা কামানি সুবাজান সুবানাই তাই অন্যান্য জোনারবো দङ বড় ধান খাইनो दं हायबाय চিনি বক্তরবো ধানবো খাই दङ हायकेनोसो रोख खाय ओलनि তিনি নেক্সট জেনারেশন সে পিছে ক্লামা বানাইছে মতো চাইতে লাগে চিনি বক্তর বিশেষ খায় তিনি মোটামুটি ওরা সকাই বাইছা বড় যত্ন সাইমানো চিনি অর আয়দা ও চিনি গুরুইनिबो सारनो आबो थाका आबो थाङै नुमाया बाबाबाय मा थाङाखै दुपकाति कंसा मुम्बाति कंसा सगै खुलुमनानै पर्यन्त बनि दामनाय लयबो पुरि आबसुगु खुनि सरायनो तिनि बाबानो आबो बेंगालुरुको पर्यन्त परि दङ शिशु बिहारও दङ उमाकान्तও दङ অলেশ্বরও তো তোমার বাসে বিয়ে পাচ্ছে না খবর তৈরি গত সাইড কোনো অবদিকে তুলে খাইছে তাইব তিনি বক্তর जों সানো তামই সাম উচরায়নি বাঙ্গৈ তিনি উইনি বাঙ্গৈছে পহরখাই খালানা বাঙ্গৈছে সালাইनोसो समलायि बिस्तांगो दाबुल गथा তিনি বসাপয় তো গজও ফাইনে পূর্ণিমাও 12 মার্চ আর 12 এপ্রিল 13 এপ্রিল আর মহাযজ্ঞ উৎসব নাই গজ আশ্রম বাবা শিব শঙ্করিনী আশ্রম আবো চৈত্রনিকা 28 আর এই বাঙালি বসে যতন চিনি তিনি অর যে ওয়াথব রেলাইমানো মানে আবার তামনি রেলাইমানি রেলাইनो हामबाय कारन सानानि सिगां आंनि गुरुदेव ताय गुरुमानो खुलुमोन आं बिसा सायखनायमोन नबनि नियम वाथबनि खामो रामफ्रा वाथब जागो और रामफ्रा वाथब आगिनि सिमिनि दङ अब आगुन मासाव हुंखाय जों चिनि बर' रावखौ खालाय जानाय आगि खुब
hobjasini sekangno walang katinani hilai para care khlai nokla rangkra wathobui lama bui abo para khawui abo niom raja nokhlai api khali bolong bolong wathabu ar pore choitor maso hangka choitor sengra hne thamugo dore na bosor katani bolong khamui hatal kayasini abo choitor sengra hne opri thaina haikai rangkra তিনিকে বছর শেষ নেই তিনি অমাবস্যা তিথি হিনজাগো চৈতর মাস আং যতন তিনি ফাই মানজাক ফাইনে যত বক্তরন আনি খানি হামজাক মাইয়া ফাই তিনি নিজর আংখা বছর শেষ নেই অমাবস্যা তিথি নিজর আংখাজাবো আগে বসিরি সিটিও সঙ্গুই ফাইও স্রাইফুর রগ hari busor phajangkai sung jotono noknu khungo wathobro laiye noknu khungo dukhu dudor saka tu tong kasang tongui mani bage wathoboi khungo laiye angkai param chai rogo kerlayu শনিবার মঙ্গলবার থেকে চৈতর মাস যতন কাহাম গ্রন্থায় তংমানি বাগে দুঃখ দশা রূপ যত কাটো তংমানি বাগে আগে বছর মুগুই থেকে কেরলায়ু Katabu ba kabang majaga ini hingga kelai jagli yakti ba one kelai jagli yang di param serogo bibo tapor tangino tini hingga o jaga guruni ashram nei mane ashram nei jotono phaye udarangani bage phaino sung obo hai khai kya proti choitor mas ne obosya tithi o hingkai sung jotono dol phaye o jaga jotoni nognu khuni bage sung guru bai manok khulunlai Amani no sunat thangde terina senjoton saino sino langmano keo sunami ne sino thuino keo sunami ne ekmatro gobo mutaini pesa bini snamja jabu bini snamja sato tonani bini hamari nam jabu norok jotun je guruni thani mani thani khaimatu jotun jar jar kaisa anka wan subi khai ao wan sumani jotone tini hingga kokrung purnaina sung tini ma khulmani khulman bisinteino sung tini ma hanjatu ababaino je jaga mani ma kringino sini do papada kapu jotone se tola kurui to debu do papada tini hingga ke kemanani nai ko proga tini al to pani nuino tini motai ni khan kwai phaikeino je kono do papada huji kulujal mosu tisawina sung nai ke sini ki praus nai che raj bongso sini mongso utri am ke krike anke sung nai che ini toplai bongso ke de sini ke dotor se kumaza ei kumaza no tini tisana bagino gurudev shanti kari hao kaja tini bojri tini shoktoi anke angnar ko tini kopsai korna abai guru sarva system sini kita hasa kau अनेक जगह मोते आते बासे जगह तिनी एक डेढ़ वर्ष के कमाउन तालाई कमाउन थानी उते बिनी यापन के सुनसाइनो बरी अंगुस पदमा बिनी यापन कैसे बिनी बेरे पुपला उइतो सुनतिनी आपरी मन यापन सिनिया बगे दफा पद राजनीति सुनतिनी लामारगो मपन मुक्ति भाइगो तिनी पखरगो ताका पुगो भाइगो सुनतिनी बजागो हामनानि सुनसाइनिया एकमात्र धर्म नको धर्म के उपाय हजाबो धर्म स्तमे श्रेष्ठ हजाबो आगोनि बागिनो गुरुनो रखुलंकाय दिनि जे तेन फायजामोन आगामी बस्त्रको जदि गुरुबाई महासँग थांगितनि खानका जों अते रंनो तेबो कतन फाय थाय जतनि नकुंग टंक सांसा कसंतनि मानथने गुरुबाई महासँग सुनिलाय दिहालिलाय हायनि जों जतनो जुदि रिहिनि दंफांखाय सिरि खपनो सुंथांनि खनायावना आबोबायनो हनो जे जागाव जत तिनि भक्तरो भिहिनि दङो आ जागाना दिप्त बिरास सुनिमातो नरम जुदि ए गुरुबाई मा खनावि दङ हिंके ए जागा गुरुबाई मा दङ हजाको तिनि गुरुबाई मानो पुनो बिकेसिं इ कलिजुगो पुनो गुरुबाया जों विश्वास बाय भगवान रसुल्लाह मानो आबायनो जे खानि विश्वास दङ जे खानि वनो हंगाय आ जागाना दिप्त बिरास सुनि दङ हजाको आबायनि इ कलिजुगो दाय करि हिजाके इ कलिजुगो के सम्पूर्ण भूमान यापरि कलम थंजा हंजा যারা খ্রিস্টান খাইবো
তিনি হাওনো বোমানে হাওনো ফবজাগো বুঝাগো যারা তিনি ক্ষত্রিয় ধর্ম খাইব সনাতন ধর্ম খাইব বড় তিনি এই হাওনো সংহার খাইজাগো বুঝাগো আবার এই হানো বোমা হজাগো সে বোমানো মারছিনি বোমানো সিরিয়াবাই তিনি সিনি দফা যতন অরয় করয় আমজাগো जों अनेक समय बोमानो सिनिका हांखो तिनि दं कसां साब कसां जों दङैमोन आबायनो होजागौ बोफाबा दङ कुसुक साकावो बोमाबा दङ कसक कुसुं उजु दुखु बिमा नांखाव मा मासे होजागौ आबायनो बोमानि धर्म सर्वश्रेष्ठ होजागौ ये बोमानि धर्मनो केवल पाया होजागौ आबायनो जों फायदि जारा तिनि भक्त फायदेरो नंनि आशा आकांक्षा नंनि जता वानसुमानि जतन आबो कुप्लु नाबागे गुरुबाई मानो जों खुलुमलागे न जतन रेडि दंबाय नाबले जतन रेडि दं नाबला ना मुगाय नि जे बाबुनि आमाको सामानि दर जतन बिसास थाइनाबला ना बिसास के गुरु न सननालाय आबनि बागे नमनाकै बिसास न जतनि कतर होजागो सिनि तिप्रहाव जों आगि हिमो पिबुनो खुलुमो हापुनो खुलुमो बुफानो खुलुमो जों साराया आंगुनाया मुइदो जों साबनो खुलुमो तिनि कृष्ण खानिवे बासेगो काहामबो तुइबाय सुसाव होजागो तिनि हामियानबो तुइबाय सुसाव होजागो ए तुइनो जों खुलुमो होजागो जों अनेक समय तिनि बुफांनो जों खुलुमो ए बुफां जों सायारिबो जों लांमारिबो अक्सिजेनबो जों आबाय बुफांनो खुलुमो होजागो जों दिनै हलंनो जों खुलुमो होजागौ हलं राखैनो चिर बोखानो जुदि क्राफ ओंखारखे नाय केवल खाति नष्ट खायनो आबाय बोखानो क्राफ खायनो बागैनो जों गुरु बिखानो आबाय गुरु सर्वश्रेष्ठ होजागौ बन बाया होजागौ बन याफां होजागौ आगिनि दिनै जों नुगौ अनेक समयाव पारानि सदरिनो दिनै असैतर मास बिजरा बैसाग मास बिजरा फायासि बन दिनै हिगै नखनु खंगो तिनि बालैत्रांगै तिनि हेतु साबाया नुवनबाय आबाय आगिनि दिनो बुद्धि बिति मायाके बखर फाटा नसुन बिजाबो ए बखर फाटा हमगे सब नहीं बयास को तिनि बुरानो बिजाबो तारुनि दिनो उनगे बसाबति बति बुवा बुखानो सिनिमानिया बसाबति सिनिमानिया और परे ना जरावनो